अभी नवाबवाड़ा इलाका है, जो जूनी जर्जरित इमारत है वो अभी बारिश की उसकी वजह से गिर गई है। किसी को जान नहीं, किसी की जान आने की वो तो नहीं हुई है, लेकिन जान हानि हो सकती थी क्योंकि हमारा 10 बार आना जाना है यहाँ से। यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा है तो फिर किसकी है? प्राइवेट प्रॉपर्टी नवाब साहब की है, नवाब साहब की। और आप यहाँ पे रहते यहाँ पे रहते हैं। कॉर्पोरेशन की तरफ से आपने कुछ कॉरपोरेशन के तरफ से अभी लगभग जान कर दी है, अभी देखते हैं प्रशासन क्या हमको सपोर्ट करता है। क्या नाम आपका? मोइन વાળાની પ્રોપર્ટી છે ભાઈ આ કયો વિસ્તાર છે? રાવપુરા નવાબવાડા. શું બનાવ બન્યો છે? આ તમારે કમાન જે છે એમ જર્જરિત થઈ ગઈ છે વરસાદથી. લગભગ 15-20 દિવસથી આવું હતું. કોઈ તંત્રને જાણ કરી? તંત્રને જાણ ફાયરવાળા આવીને ગયા છે, પછી પોલીસવાળાને બી જાણ કરી છે. આશરે આમ કેટલી જૂની ઇમારત છે? એ લગભગ 175 વર્ષ થયા છે. આ કયો વિસ્તાર છે? રાવપુરા નવાબવાડા દુલીરામ પેડાવાળાની ગલી. આપનું નામ? સોનું.